O, sige. Ready? Go. Ang bilis na. Kaway, kaway! Agoy, gustong-gusto niya na! Gustong-gusto niya na! Video to eh! Yay! Pang YouTube! Pang YouTube! Kaway, kaway! Hello, Eunice! Corazon! Lakoy ka lang! Bijek! Yung malayo nga, malayo! Jake! Yung malayo, malayo. Yung malayo ah. O, sige. 1, 2, 3, go! Isa pa! Last, last! Oh. Oh, kaway-kaway! Video to, video! Sige na, para may upload ako sa YouTube. Dito ka, tapos ano? YouTube to, YouTube. Ay, YouTube. Video pala to, video. Bakit? Ito tayo college. Sister! Kaway-kaway ka na si Ren. Anong masasabi mo about this day? Are you happy? Ayun na. Oh. Ano yan? Epic! Patong mo yung isa. Oy. Tapos yung isa. Magic yan, magic. May magic na ka, bisin ka magulo ha, ginugulo mo. Ayun na. Tama. Tama. Ang galing. Paano Ayan, ulit. Ulit. Ako naglagay nun eh. Ako nga pipili yung number. Hindi, yun lang talaga yung kanya. Number. Ano? Pilihan. Galing. Paano yung nagawa yun? Crispis ng kamay. Pinapatong. Ayun na. Ayan. Tingnan mo yan, ha? Yan. Maghihiwalay yan. Hihiwalayin ko yan. Tingnan mo. Sige. Oh. Okay. Ipan mo nga do. Tara. Ayun na. Wow! Nakita niyo yun? Di ba? Unbelievable. Hindi, kasi iba yung speed tandaan mo yung flower. Flower yung utso kanina. Tapos speed yung... Yun pala yun eh. Na-trick ka. Trick yun, trick.
Sino ang tinatawag na magic trick? Kaya nga. Mas magaling ang focus po. Yun pala yun. O yun na yun, pabuhin ka. Hindi yan, baboy. Patog yan. Kaya may Mr. M. Ganun daw yun, oh. Nakala ko naisahan ako. Naisahan nga. Kaisahan ka talaga. Hindi ba kay. Eto pala yun, oh. Oo nga, din. Okay. Mamaya na ulit. Part 2. Wah, bakang pulutan ka lang. Adob. Okay. Dok! Dok! May cat yan. Dok! Bye-bye. Ay,